Mita. Taipos ka. Di mo una ka dyan, ipos ka. Ngayon ko sa balit paglikaw na. Wala na dito yung pa. Sino? Yan nagratan. Vanessa? Ano din ako yung tagmong ako. Hoy. Yo. Sino dyan, te? Ni Max? Ni Max Pon? Ben. Hoy. Quiet. Very noisy. Kung nakin yan? What? Very noisy. Naa. Tapay hoy. Nakalikod ka na. Hoy, ko na nakara. Naisapay sila sa tabi tagawid. Libasa ka taubing. I-chat nak no kwaya. Eh. Pag short da, pag pantalon talo tayo na ko.